Putusan Mahkamah Internasional atau ICJ terhadap gugatan Afrika Selatan terhadap Israel memicu berbagai respons dari dunia. Mulai dari mendukung dan merayakan putusan itu, hingga menuduh bahwa putusan Mahkamah Internasional tidak berdasar. Sebelumnya dalam sidang pada Jumat 26 Januari 2024, ICJ memutuskan Israel harus mencegah tindakan genosida di Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Bagi Palestina, keputusan Mahkamah Internasional merupakan penanda bahwa tak ada negara yang kebal akan hukum. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Malaki, berterima kasih atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. This is a binding legal obligation. States now have clear legal obligations to stop Israel's genocidal war on the Palestinian people in Gaza and to make sure that they are not complicit. The ICJ order is an important reminder that no state is above the law. It should serve as a wake-up call for Israel and actors who enabled its entrenched impunity. Palestine reaffirms its eternal gratitude to the people and government of South Africa for taking this bold step of active solidarity and will continue to work closely with South Africa and other countries to ensure that justice is served. Sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyangkal habis-habisan putusan yang dikeluarkan oleh ICJ. Netanyahu menyatakan putusan ICJ soal genosida merupakan hal yang keterlaluan. Ia menegaskan dirinya akan terus berkomitmen melakukan pembelaan diri. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. Sementara Sekutu Israel, Amerika Serikat mengaku sudah mendorong Tel Aviv untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil. Meski demikian, Amerika Serikat tetap berpandangan bahwa Israel berhak mengambil tindakan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. The view that Israel has the right to take action against the terrorists of that on the October 7th attack, that they have an obligation to be mindful of minimizing civilian casualties, that they have an obligation to assist the international community to get humanitarian assistance, and all these are things that we have been pushing and urging for as well. Sementara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Spanyol, Prancis, dan Turkiye pun menyambut baik keputusan ICJ ini. Qatar menyebut ini adalah kemenangan dan keadilan internasional. Selain itu, Hamas juga menyebut putusan ini adalah perkembangan penting. Sedangkan Afrika Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Israel juga menyebut putusan itu sebagai kemenangan supremasi hukum. Dalam keputusan itu, ICJ memerintahkan Israel untuk melaporkan upaya pencegahan genosida di Gaza pada akhir Februari 2024. ICJ juga meminta Israel untuk menghukum pejabat Tel Aviv yang mendorong genosida di Gaza. Meski permohonan soal pasukan bantuan dikabulkan, namun ICJ tidak menyinggung sama sekali soal gencatan senjata dan penghentian perang.